ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоям. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Яҳкум хушомадед мегӯям. Телефон, смартфон, ноутбук, планшет, ҳамаи ин гаджетҳо бозичаи дасти хурду бузург шудааст. Ин саҳнаро ҳар рӯз чӣ дар хона, чӣ дар кӯча мо бо чашми сар албатта мушоҳида мекунем, мебинем. бешубҳа гаджетҳо дорои имкониятҳои бузурганд. Бо вуҷуди ин истифодаи тӯлонии гаджетҳо боиси зарарҳои гуногун ба инсон мегардад. кӯдаки аз 1.5 то 2 сола то синни 6-7 сола. аввал имрӯз мо тасмим гирифтем дар ин синну сол гаджетҳо ба мағзи сари атфол чӣ таъсире хоҳад гузошт ба риштаи баҳсу таҳлил кашида бошем. Бинобар ин имрӯз мо ба студия мутахассисонро даъват кардем то барои волидайн, онҳое ки имрӯз моро тамошо карда истодаанд, воқеан ҳам суҳбати имрӯзаи мо як дастуре бошад ва аз он барои худашон хулосабарорӣ карда тавонанд. вақте ба чеҳраҳои шумоён нигоҳ мекунам, бисёр хурсанд мешавам ки вобаста ба ин ё он проблемаҳои ҷомеа ҳамаи шумо бетараф нестед ва мавқеи баланди шаҳрвандиро доред. ва ин дастагули тару тозаро дида истодаам, муаллима, наход барои мо бошад. албатта барои шумо муҳаббатхон. ҳамин он барномаҳое ки аз тариқи шумоён тариқи телевизион мебинем, мо хеле шод мегардем. инчунин имрӯз тасмим гирифтем ки аз номи шӯъбаи маориф ин дастагулиро ба шумо тақдим намоем то ки имрӯза барномаи мо монанди анамин гул зебо гузарад ва аз номи ҳам мудири шӯъбаи маориф ба шумо тақдим мегардад. Ташаккур. ба шумо муваффақият дар ташаккур, саломат бошед. Ташаккур. Албатта бениҳоят хушнуд кардед. Ман хурсанд шудам ва албатта вақте инқадар гулҳои зеборо мегирад, барои одам хеле хушоянд аст. албатта ташаккур, сипос барои ҳамкорӣ, миннатдории моро ҳам расонед. муҳтарам иштирокчиёни барнома, албатта пӯшида нест, имрӯз ҳамаи мову шумо мебинем ки дар дасти воқеан ҳам тавре гуфтем хурду бузург ҳамн гаджетҳо ҳаст. 1.5-2 сола дар дасташ телефон аст. дуруст мебинед, мушоҳида мекунед, ҳама бо ишораи тасдиқ, яъне сарҷунбонда истодаед, онро ба дасташ гирифта бозӣ мекунад кӯдак. вақте аз дасташ мегирӣ, фиғонаш мебарояд. шумо ҳамин ҳолатро мушоҳида мекунед. ки фикри худро мегӯяд? аз шумо оғоз кунем. хуб, ин чӣ гуна ҳолат аст ва оё шумо бори ҳам бо ҳамин гуна ҳолат рӯбарӯ шудаед? албатта вақте ки мо дар боғча кору фаъолият мебарем, бо мураббиён масалан кӯдаконро қабул карда бо онҳо ҳам суҳбат мешим, бо падару модарон ҳам суҳбат мешим. аллакай мо дида истодаем ки дар ҳозир вақт бисёри модарон ба дасти кӯдаконашон телефони мобилиро дода бисёртар телефонро истифода мекунанд ки кӯдакошон хомӯш бошанд. ин корашон нодуруст аст. онҳо бояд ки субҳ омаданд ба боғча, аввал ба кӯдак салом доданро, бо мураббия ҳамсӯҳбат шуданро, муомилаи хуш карданро ёд киянд. беҳтар буд ки на дасташон ба телефон қапонда биёранд ба кӯдакистон. яъне ҳамон кӯдаке ки дар даст телефон ба кӯдакистон меояд, аз рӯи хуб мушоҳидаҳои шумо тақрибан чанд сола аст? аллакай мо мебинем ки аз синни хурдсолӣ 1.5-2 сола аллакай дасташ ба телефон ҳаст. вақте ки гирья мекунад, ягон каприз мекунад, аллакай падару модар ҳаракат мекунад ки кӯдакашро бардошта наметавонаду телефону дода мультик мемонанд ё ягон хел уже кӯдакҳо ягон филмҳои тасвирӣ масалан ба диданашон мумкин нест барои кӯдакони хурдсол, аллакай онҳоро мебинанд. ман боварӣ дорам ки дохили гурӯҳ гирифта намедаромадагистанд телефонро. албатта мо аллакай корбариро бо падару модарон мустаҳкам карда онҳоро огоҳ мекунем ки кӯдакистон ба телефони мобилӣ мумкин не. аллакай кӯдаки майда ки ҳаст аз саҳар аллакай психологии кӯдак ба таъсир мекунад. фаҳмо ин мушоҳидаи шумо. кӯдаки аз гаджет вобаста ё одат карда аз он кӯдаке ки тамоман гаджетро ба даст нагирифтааст ягон фарқият дорад? албатта ин гуна кӯдакон ҳастанд. ман ҳам ҳар пагоҳӣ кӯдаконамро қабул мекунам бо суҳбатҳо. вақте ки ба дохили гурӯҳ кӯдакон медароянд, баъзе кӯдакон мехоҳанд бозӣ кунанд бо конструктор, китобчаҳоро тамошо мекунанд, аммо баъзе кӯдакон мехоҳанд филмҳои тасвирӣ тамошо кунанд. ва ман мефаҳмам ки онҳо бо телефони мобилӣ бисёртар падару модарон ҳам шикоят мекунанд ки кӯдакони мо бисёр
телефони мобилиро ба даст мегирад, бо онҳо суҳбат кунед. Албатта ман ин кӯдаконро ҳам ба бозӣ, ба тамошои китобчаҳо ҷалб мекунам ва суҳбат мегузаронам, ки ин мумкин нест, ба ту зарар мекунад ва кӯдак хурсандону бозиро давом медиҳад. яъне аллакай аз рӯи мушоҳидаҳои шумо он кӯдаке ки омад ва таваҷҷӯҳаш бештар ба экран аст, ба телевизор аст, аллакай мефаҳмед ки вай кӯдак одат кардааст ба гадҷетҳо ва кӯшиш мекунед ки роҳҳои дигарро барояш пешниҳод карда ӯро аз ин ҳолат бароред. Масалан дар рафтораш, дар ҳаракатҳояш ягон дигаргуниро мушоҳида мекунед, ба ҷуз он ки дохили гурӯҳ шуд ва телевизор тамошо кардан мехоҳад. челе ки медонем имрӯзҳо таъсири гадҷетҳо дар ҳаёти кӯдакон имрӯз ҷой дорад. Агар тарзи дуруст истифодабари онҳо ва бо назорати калонсолон бошанд, фоида ҳам дорад. Дар ин маврид бисёр чхеле ки медонем дар ҳар як смартфонҳо, телефонҳо бозиҳои таълимӣ тарбивӣ доранд, ки падару модарон аз ин бисёртар истифода мебаранд. Фоидаовараш дар он мебошад, ки кӯдакон омӯзиш мекунанд, рақамҳоро, шаклҳоро, ҳарфҳоро меомӯзанд, инкишофи нутқ, фикрронияшон, тарзи дурусти калимаҳо дар вақти суханронӣ инкишоф меёбад. лекин дар ин ҳолат зарарҳо ҳам дорад. Дар вақти зиёд истифода бурдан ба чашми кӯдак зиён мерасонад, кам ҳаракат мекунад кӯдак ва бо дигар кӯдакон кам бозӣ мекунад. Дар ин ҳолатҳо дар Кӯдакистон мураббиёни мо чунин корҳоро ба анҷом мерасонанд. Вақте ки мебинем кӯдакон бо чунин корҳо, бо телефон бисёр ҳам вобастагӣ доранд, мураббиёни мо бо онҳо бозиҳои диққатҷалбкунанда бо монанди бозиҳои рӯи мизӣ, тасвири ягон ашёҳо, ҳалли муаммоҳоро иҷро мекунанд, ки кӯдакро дур кунанд. Бисёртар бо китобхонӣ, ҳикояҳо кӯдаконро диққаташонро ҷалб мекунанд, бозиҳои варзишӣ, бо онҳо бисёртар суҳбат мегузаронанд. Чунки суҳбат, муҳаббати калонсолон кӯдаконро аз телефонҳои мобилӣ дур мекунад. фаҳмам. Ташаккур. Он кӯдаке ки воқеан ҳам ба гадҷет одат кардааст, масалан ба ҳамин смартфон одат кардааст, зуд асабонӣ мешавад? албатта ба майнаи кӯдак хеле таъсири манфӣ мерасонад. Он кӯдаконе ки он хонандагоне ки дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил мекунанд, бо анимин гадҷетҳо сару кор доранд, онҳо майлу хоҳиши хондан надоранд. баъзе бачагоне ки бо ин гадҷетҳо сару кор надоранд, онҳо майли хондан доранд. Яъне диққаташон танҳо ба хондан аст. танҳо ба хондан аст. Он хонандагоне ки ба ҳамин гадҷетҳо одат кунанд, умуман таъсир ба хондан намехоҳанд. ба гуфтаи омӯзҳо до вақтҳо мешавад ки гӯш ҳам намекунанд. Ташаккур. Саломат бошед муаллима. наметавонад. Акнун биёед фурсати суҳбат. Дуруст. Фурсати суҳбат бо шумо фаро расид. Ман медонам ки воқеан ҳам онҳое ки кӯдаконро дар назар дорам, аз таъсири ҳамин гадҷетҳо аллакай майнаи сари онҳо шояд таъсирашро дидааст, таъсири манфиро албатта дидааст, бо онҳо бевосита сару кор мегиред, бо онҳо кор мекунед ва барои чӣ муаллима имрӯз нигоҳ кунед, ҳама каса мо тасдиқ карда истодаем, чаро имрӯз кӯдак ҳанӯз роҳгардиро дуруст намедонад, гап заданро ёд нагирифтааст, гап зада наметавонад, лекин таваҷҷӯҳаш ба ҳамон смартфон, ба гадҷетҳо хеле калон аст. завқаш, шавқаш хеле калон аст. чаро ба фикри шумо? барои он ки ҳамон нури кабути телефон бачаи аз 3 маҳиш ёнаш ба мемонанд телефона. музикаи монда бача ба мемонану мебуравад, модараш кори худаша кор кардан мегирад. авай бача нигоҳ намекунам. ман ҳамехан мекунам ки модар мегӯяд ки бача телефон ба нигоҳ намекунад, фақат музика мемонад. мусиқиам а гӯш куҷо мерад? майи сарба. бисёри ҳамихел модаро мебиёнд 9 маҳа 10 маҳа бача. вақте ки мо эге бафирсонем, эге нишон медиҳад ки ҳамон ваяш возбужденияш баланд майни сара. вай бача ҳеҷ кор намебиёд. вай ба гап занӣ гапа намефаҳмад. нишон ки ягон чиз чашмаш медавад, чашмашам дуруст намебинад. сони ман бача ба нигоҳ кара мегӯем зиндабод телефон де. телефона аз чанд маҳиш додид? не, телефона додагим не. ёнаш ба мусиқия мемонам,
این کاری خانه‌ای میکنن. همه والدین نوبه کنسولتاسیانده میگویم بچه تا 3 سالگیش باید که بسیار حرکت کند. برای چی؟ برای آنکه ماینی سر حرکت کتی کار بمیدارد. تو بچه حرکت نکند، تو بچه ندعوت خیس نکند، ماینی سرش کار به نمیدارد. تلفن در کار نیه، کتابچه هایم در کار نیه، هیچی در کار نیه. главное чтобы حرکت. بسیاری میبینم که ما کvartiranda زندگانی میکنیم. بسیاری مادرها با ملال میبیاد که چه ببرورم بچه. تو میفروم که تو کلاسکه میفرورم که уже انچه وقت میگذرد گفته نمیفروم. پایده میشینن وقتی که پیش چشم یا باباش برویم مگر سونی میفروریم. این بچه در نی کvartiranda کلان میشه. در نی کvartiranda حرکتش گجو میرد. سونی من ویو با یاد میتیم. کvartiranda حرکت کردن در کار. نیکیز بچه با یاد دادن در کار. چخیل بازی. کوچه به سر میتید و خودش میداود، خودش میغلطد، میخیزد. کvartir خودش مایدیه. کvartiranda بچه کتی اوژه بازی کردن در کار. بسیاری مادرای میپرسم پدر امک کار آمده بچه کتی بازی میکنم نه و یا کار میبیون افقاتو میخورن تلفن کتی کار میکنن. بچه چیزی که داداش کند چیزی که مادرش کند بچه هم همونه میکنه و همین خیل کره یاد میگیره. بچه شما گف زنید گوشش به چی نمیدارد میشنود و نمیفهمد گپتانه. نوای جدایم زیرک بچه چیزی که بیند همونه میکنه اجرا میکنند. بله اگر که پدر اکار آمده تلفن که تشینه نگه значит بچه هم اوی میکنند. آها باید که منم همین خیل کرده تلفن که تی بازی کنم. یا که بسیاری وقت من کریدوری کلینیک موبا میبرم و میگویم که کلینیکی موبا ممکن نیه تلفن که تی کار کرن. پدر و مادر چیزی میگه کاره چیزیه. همین پدر و مادر نفهمی ساز که باید که همین خانه با آمدید می تلفن یک جای بلند بمانید و دست به نگیرید تا بچه نبیند. چخیل شما بچه به هیچی یاد دادن در کار نیه و خودش زیرک میبیند. چی که پدر و مادر کند چی که باباش کند همونه میکنه. بله بله و این شاید پسیخولوژی کودک بودگیستم. معلم از جهت روانی همین مسئله رو با ما شرح میدادید. اینجا معلم گفتند که هنوز 9-10 ماه به نظر ما یک طفلکی که در دست ما است و چیزی رو نمیفهمد نمیدوند لیکن در اصل بنا به گفته های مثلا متخصصان مادر علاقه او رو نزد متخصص آورده ایستاده است که چرا کودکان به محیط به اطراف به محیط زنده کم توجه میکنند. درست معلم درست قید کرد. برای پدر و مادر الخصوص مادر همین با تلفن جلب کردن یا تلویزیون جلب کردن کودک خیلی قلای است. اوز دبی برورد نمیدود دود نمیگوید او رو بکا گوش میکند کودک. البته یک جهت های مثبت هم هست جهت های منفی هم هست. وقتی که از معیار زیاد است از معیار جهت های منفی یعنی کودک به دنیای عالم دیگر وارد می شود. عالمی که معاشرت نیست. معاشرتی بین همدیگری دیگر حالتی اموسی او کاهش می یابد. به مانند تبسم کردن، ذوق کردن، خندیدن، شوق، نگویم حرکت های هر خیلی این چیزا آهسته آهسته گم می شود. زیرا که کودک در وقت به واسطه بسیار دیدن به همون چیز داده می شود و دیگر چیز به بیماری های وابستگی ما میگوییم بیماری. این یک نمونه بیماری به همین بیماری ها گرفتار میشه. وقتی که تلفن نمیدن حالت های اگریسیوی آدم بچه تلاش میکنه داد میگه خوراک نمیخورد همین چیز به داده میشود که این با
حالت روانی کودک و آینده به ترقیات کودک تاثیر خود را میرساند. فهمو. خب شما دکتری عصب شناس هستید و همین گاجت ها به مغز سری کودک چه تاثیر رساندنش ممکن است وقتی از معیار زیاد استفاده میکند آن را بخصوص در این سن و سالی که گویا هنوز طفل است کودک است از 1.5-2 ساله تا 6-7 سالگی. خیلی که معلومات درک کردن درست درک کردن و در اینجا گفته ایستادن مثلا در روند فعالیت کاری ما همچون دکتری عصب شناس خیلی که با بسیار نمودی پاتولوژی های کار میکنیم لیکن اگر در یک روز به مثال گیریم اگر 10 کودک به نزد من بیاید با شکایت های گوناگون قریب 7-8 اون با محض پرابلم های می آید که با وابستگی دارد با بسیار دیدن تلفن انکشاف نیافتن نطق اینجیقی بارزیاد کردن که اون رو دیگر اداره کرده که نمیتوانند پدر مادر خیلی که میگویند ما آخرین جایی که میبیارن با اول با معلم ها مراجعت میکنند با پسیخولوگ ها مراجعت میکنند و وقتی که دیدن که دیگر از عزدش نمیبرایند پس به ما مراجعت میکنند و این پرابلم یکی از پرابلم های گلوبالی حساب میشه در نورولوژی ما نیست پاتولوژی ها بسیار است لیکن مخصوصا با چنین پرابلم هایی که محض با استفاده بری تلفن و تلویزیون و هر گونه تجهیزات های گاجتی پرابلم ها بسیار شده ایستاده است و محض خیلی که معلم درست تاکید کردن پرابلم اساسی در استفاده بری خودی گاجت ها نیست پرابلم اساسی این طرز رفتار و درست نگاه بین نکردنی کودکان از طرف پدر و مادر وقتی که با ما مراجعت میکنن تا 2 ساله 3 ساله به حال خودشان میمونن وقتی که گاجت ها و دیگر تجهیزات ها رو میدین خیلی که معلم درک کردن و گفتن آسان تربیت کودکان به دوش تلفن ها مانده میشود آنها حرکت نمیکنند گپ نمیزنند بی‌معنیگی نمیکنند خلل نمیرسند برای والدین خیلی قلای است برای والدین خیلی قلای است لیکن وقتی که بعد به آنها به باغچه میروند یا اینکه به مرکز های تا مکتبی به مکتب میروند از اونجا خیلی که میگه شکایت ها میشود کودک گپ نمیزند با دیگر کودک ها صحبت نمیکند بازی نمیکند فقط یگان از محیط اطراف ذوق ندارد و عموما کودک گیریم اگر باید طرز رفتار گفتار چخل خود را در محیط با کودکان دیگر رفتار چنین جهت ها را از همدیگر یاد گیرد وقتی که کودک فقط با گاجت و تلفن ها 24 ساعت میشیند او عموما چنین قابلیت های گم میکنه قابلیت هایی که باید اون را تربیت کند و برای داخل شدن به محیطی که دیگر آدمان سر و کار میبرند مانعگی میگرداند و وقتی که والدین به ما میبیارند فکر میکنند که ما داروهای داریم که یگان تابلت که یا شما با دارو معالجه میکنید اونها رو تابلت که یا مخصوص پرپارات های فکر میکنند که داریم که یک میدیم اون به معنی میشه به گاب میدروید نغز گوش میکنند این خیلی پرپارات نیست و وقتی که به ما نیست مراجعت میکنند ما همه وقت من مثلا وقتی که در وقتی کارم میگویم پرپارات هایی که یا اینکه داروهای گوناگونی که ما میدیم این همگی 20-30% کار ما میتوانیم کمتر آنها را آرامتر کنیم میتوانیم کمتر قابلیت فکرانی آنها را سایقل دهیم کاری مغزی سر را کمتر پیشتر دهیم لیکن این آسانی کار برای شما که 70% باقی مانده کار را شما کنید کودک را چخیل برید با آن بازی کنید با آن سخنها را یاد دهید تا 3 ساله یگان کار نمیکنن به نزد ما میبرند 2-3 تابلت که میدیم میگوییم که 70% کار از شما وابسته به شما این یاد میگیرد گپ و کاره لیکن میبرند باز همون تلفن باز کار همه در زندگی پرابلم زیاد دارد با پرابلم خودمون نشد نکردیم باز میبرند که باز نوتر سختتر دور روتی این تاثیر نکرد و من بسیار خوشنود هستم که این یکی از پرابلم هایی که خیلی گلوبالی است مخصوص در راه عصب معالجه عصب در نتیجه کودک هم از گاجت وابسته میشد و هم از دارو از همین سبب من میخواستم که از حضور استفاده برده بله گاجت ها رو استفاده برده ممکن است با راه درست و با مقداری معین
миқдори муайян. бале, ташаккур, саломат бошед. ҳамаги якчанд дақиқа тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед. Бо симои мустақили якум бимонед. бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем. тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи имрӯзаи мо таъсири гаджетҳо ба мағзи сари кӯдак унвон гирифтааст. муаллима, нигоҳ кунед, аз як саҳифаи интернетӣ хондам ки мағзи сари кӯдак 3 соли аввали ҳаёташ то 80% инкишоф меёфтааст. дар ин синну сол, яъне то 3 солагӣ, агар кӯдак ба гаджетҳо одат кунад, аз он ҳатто раво вобаста шуда монад ва ба муҳити атроф, чӣ хеле ки инҷо мутахассисон ҳам гуфтанд, бепарво шавад, масалан ба табиати зинда масалан нигоҳ намекунад, парвое надорад, мағзи сари ӯ чӣ хел инкишоф ёфтанаш мумкин ва дар ҳамин маврид дар барномаҳои таълимиву тарбиявии муассисаҳои томактабӣ чӣ гуфта шудааст? масалан мураббияҳо дар кӯдакистон пеши худ онҳо ягон масалан шояд ташаббус нишон намедиҳанд, як барномаи мукаммал ҳаст албатта, ки аз рӯи он масалан таълиму тарбияро пеш мебаранд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳое таҳия намудааст ки аз синни барвақтии кӯдакон вобастагӣ дорад. ҳамаи онҳо мувофиқи синну сол, мувофиқи синни соли онҳо ҳар як кӯдак барнома таҳия карда шудааст ки дар боғча дар раванди таълиму тарбия ба онҳо омӯзиш дода мешавад. ва худи волидон низ имрӯзҳо дарк карда истодаанд ки вақте ки кӯдак ба боғча меравад, онҳо таълиму тарбияи дигар хел мегиранд. кӯдаке ки дар хона тарбия мегирад дигар хел аст ва кӯдаке ки дар боғча таълиму тарбия гирифтааст дигар хел аст. аз ин мураббиҳо хеле масъулияти баландро талаб менамояд ки ҳар як мураббия вақте ки ҳамин касбро интихоб намудааст, масъулияти баланд дошта бошад ва он талаботҳое ки дар кӯдакистон талаб менамояд, ӯҳдадориҳое ки ҳар як мураббия дорад, бояд онро истифода баранд. де имрӯзҳо вақте ки кӯдакро қабул мекунанд, ҳалимона, бо забони хуш ва кӯдакро кӯдакона ҳатто қабул намоянд ки ва кӯдак нисбат ба боғча меҳру муҳаббат пайдо намояд, ба мураббии худ меҳру муҳаббат пайдо намояд, кӯдакистонашро дӯст дорад ва он суханҳое ки мураббӣ мегӯяд ва онро иҷро намояд. ва ҳатто модароне ҳастанд ки мегӯянд ки вақте ки шумо мегӯед, он суханоне ки супориш медиҳед ё вазифа медиҳед, ҳатман кӯдаки ман онро иҷро мекунад. шумо гӯед, муаллимаҷон фаҳмонед, ба Нодирҷон фаҳмонед ки модарашро зиқ накунад ё бо овози баланд гап назанад, вақте ки мегӯянд аз он телефон бозӣ накунад гуфта ва дар инҷо хоҳиш мекунанд. дар инҷо ҳамкории оила бо боғча ҳатман пурзӯр карда шуданаш дар кор. ҳама тарафа бояд онҳо ҳамкориро дар сатҳи баланд гузоранд ки то ки кӯдак дуруст ба вой расад. дуруст муаллима, анакун нигоҳ кунед, масалан дар ҳамон барнома омадааст, барномаи давлатӣ ки дар рафти масалан шояд машғулиятҳо масалан чанд соат аз ҳамон телевизоре ки дар гурӯҳҳо ҳаст, имрӯз пӯшида нест, қариб дар ҳар як гурӯҳҳо дар кӯдакистон телевизор ҳаст ва ба чӣ хотир онро истифода мебаранд? ман фикр мекунам ки шояд дар рафти машғулият ягон вақти муайян ҳаст ки аз он истифода мекунанд ба хотири рушду инкишофи кӯдак. барномаҳои таълимӣ ё бозиҳои мушаххас будагист. албатта дар муассисаҳо фақат дар қисми дуюми рӯз, фақат дар қисми дуюми рӯз вақте ки кӯдакон аз хоб бармехезанд, вақти гусели кӯдакон мешавад, дар ҳамон лаҳза кӯдакон мехоҳанд, ҳатто ҳозир фитаҳое ки онҳо дӯст медоранд гирон мераванд ба боғча ва филмҳои тасвирие ки тарбиявӣ бошад ва мо медонем ки Машави Медведева умуман дар кӯдакистонҳо инкор карданд ки онро истифода набаранд, кӯдакон тамошо накунанд. мо ба назари калонсолон ва тарбиявӣ менамояд, лекин барои кӯдакон ва тарбиявӣ нест. ҳозир ман карда шудааст, фақат тарбиявӣ ва боз филмҳои тасвирие ки худи дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо аз тарафи мана симогарону синамоҳо вай мешад таҳия карда шудааст. филмҳои тасвирие ки тоҷикӣ анд, манаваҳои миллӣ, оилаҳои миллӣ, мисол оилаи тоҷикони худомон ҳастанд ки онҳоро ба намоиш медиҳанд. дар рафти машғулият чӣ истифода мекунед аз экран, аз монитор? марҳамат. ва чанд дақиқа ё чанд соат? дар лаҳзаҳои дамгирӣ вақте ки машғулият мегузарем ё дар вақти аёниятҳо дар кор шавад, аз
تلویزیون به واسطه استفاده میبریم. بچه‌ها همراه و لحظه تکرار میکنن، لحظه دمگیری رو خوشحال میشن، با ذوق میکنن، به همدیگر با تیزتر یاد میگیرن. بسیار والدین و نزد منبع میامدگی میگوین که همین بچه ها 2 ساعت 3 ساعت خواب میرن، بعد از همون میخیزن که سرازو مولتیک میمانن و تا پدر و مادر آمده نگیرد مولتیک دیدم میگیرن. این در کردستان یعنی فیلم تصویری. وقتی معین هست چند وقت؟ 10 دقیقه 20 دقیقه. بچهای من مثال کلان آمادگی به مکتب وقتی که من در کار میشم در وقتی رقص کردن، در وقتی سرود خواندن، MP3 میمونی، بچه‌ها سرود به واسطه تکنیک یاد میگیرن، یا اینکه رقص ها رو به واسطه رقص موزون رو یاد میتیم در و خوشحالی ها مرتلا استفاده میبریم. خیلی فیلم های تصویری رو بیشتر من کمتر استفاده میبرم، چون که بچهای من کلان علاقه و یاشون طلباتشون من خیالم و مرتلا رقص کنن یا بازی کنن یا دیگر مشغولیت ها که مشغول شدن و بهتر. مشغولیت ها رو با ایونیت ها البته ایونیت ها کوی چه به میبرورتون کده کوی؟ کی چند وقت سیر و گشت میبریم پیش از بعدی مشغولیت ها پیش از خیلی. مثلا من تا اونجایی که میدونم کودکانی ما هم به کودکستان رفتن یا نبیره ها سحر صبح حتما روزی بهار باشد اگر در بیرون پیشواز میگیرن با موسیقی مثلا و تا وقتی خوراکی نهاری آنها در بیرون هستند و بعد نصف روزی تا فرصتی آمده پدر و مادرشون گرفتن و بین این ورزشو باز در بچهای من نسبتا حوض سیر حرکت یا کلان شدن مشغولیت خودشون با حواس میشینن که یک چیزی نو یاد میگیریم، خرسند خودم خوشحال شده میبرم و یک هفته 3 تا 4 تا سرود ایجاد میکنن. و این غیر از سرود ایجاد کردن مثلا توجه خودی آنها رو به محیط زنده اطراف مشاهده میکنند و به همون بازیچه هایی که آن رو مثلا گرفته به دستش بازی میکند یا همون مثلا می نویسد ورق مثلا قلم در دستش میکشد تصویر بله رسم میکشد. البته این حالت ها هست، این راه ها اصول ها به استفاده برده میشود. بچه های من همش کلان شدگی، نبیره ها من کلان شدگی. من همین سوال دادم که والدین ها که من به بچه ها رو میبیارن همین خیلی میگوین که بسیارتر که من کودکستان گرفتم بروم فقط دیگه تلویزیونده فیلمی تصویری نگاه کنم. وقتی که بچه ها یک چیز گفتنم در کار تا 3 سالگیش تماما ممکن ندیدن نه تلویزیون نه تلفن یگان چیز تا همین ماینی سر ژلزبتون نشود مستحکم وقتی که تا 5 سالگیشه نیم ساعت 30 minut تلویزیون تلفن نه تلویزیون 30 minut از 30 دقیقه اوجه حجایری ماینی سر رسپت میشه. ما حجایره های ماینی سر مابین یک دیگریش کتی سوازه علاقش های علاقش انمون انرژی میگذارد. وقتی که بچه بسیار تلفن کتی یا даже تلویزیون کتی بسیار نگاه کند انمون اتروستکایی که حجایره های میغلطد و دقت ویران میشد. اولش دقت ویران میشد. بسیاری پدر و مادر میبیارن من به بچه های کدام وقت 6 ساله شد مکتب تیاری دیسوسی نولیوای بمیرن نولیوای به بچم رفتاس و معلمش گفتاس که یک بار همون نیر پسیخولوگ ببریتون این بچه تون تماما دقتش ویران. سیکین یک طرف پدر و مادر پرسم اول سر میشد که کودکستان انده فقط فیلمی تصویری نگاه میکنن مایلش کودکستان همه خیلی خواننده چی؟ خواننده هم تلفن میتیم هم اول من گفتم خوابش از ساعت 7 تیار شدنش در کار خاروی به ساعت 8 باید که خارود سانی با والدین ها میگوید کودکستان انده و ها 3 ساعت 4 ساعت خواه میره دو چخیل این ساعتی 7 بخواه میره روزانه
1.5 ساعت. 1.5 ساعت زیاد خواب رفتن ممکن نیست. مثلا از ساعت چند تا ساعت چند خواب میکنن کودکان در کودکستان؟ از ساعت چند تا چند؟ кӯдакистонро аз соати 1 хоб мекунанд то анамин ба ҷойгоҳ медароянд то 2-3 баъзе то 2:30 хоб меранд хо намеранд бозӣ карда ҳамн ҷойгоҳшон ба ғел зада хоб меранд. فهمم. 5 سالگیش بالا уже ممکن 1 ساعت نگاه کرد. 1 ساعت خو تلویزیون خو تلفن خو کامپیوتر 1 ساعت 14 ساله 16 ساله باشده 1 ساعت موبایل نشانده 2 ساعت گذشتنش ممکن. سونی با 1 ساعت موبایل نشانده با 2 ساعت گذشتنش در کار. نمیخواد. و این رژه رو نه همه میدونند و نه همه رعایت میکنند. اینک ما صحبت رو ادامه میدیم. شاید یک اندازه جرم رو ما در پدر و مادر میبینیم، در کودکستان میبینیم. بعداً وقتی اینجا دکتر گفتن که کار از کار گذشت، دیگر علاج نماند، نزد دکتر میاریم، دکتر عصب شناس. و اگر دکتر با داروش هم طبابت کرده نتواند، پس من تا اونجایی که با خبر شدم معلومات دارم با کلینیکای شمایان، یعنی با معالجهگاه یا مرکزی همین طبیه که شما فعالیت میکنید نزد نیروپسیخولوگ میارند و مرکز چخیل مرکز است، فعالیتش چخیل براه مانده شده است. کدام کارها رو نسبت به تنظیم درآوردن فعالیت کودک به خصوص کار مغز سری او برای اصلاح کردن کدام کارها رو براه مانده‌اند ما یک نوار آماده کردیم از رفت فعالیت. توجه کنید بازم به اکران همه کس تماشا میکنیم. سپس باز فکرها رو ادامه میدیم. 6 سال اینجانب در شهر خوجند مرکز برقرارسازی майна و عصب فعالیت پرثمر دارد. این مرکز در آشیانه سیوم کلینیک سیناپس جایگیر می باشد. راهبری آن را متخصص ورزیده ساحه طب گلبهار عبداللهیوه به ذمه دارد. соли 2019 мо аввалин шуда маркази нейрореабилитатсияро барои кӯдакон кушодем. аз он вақт инҷониб мо бо кӯдакон, наврасон ва калонсолон кор мекунем. 2 соли охир 5 ё 6 маркази дигар кушода шуд, аммо шумораи кӯдакон кам нашудааст. на танҳо онҳое ки нутқашон суст, на танҳо ақибмонии рӯҳӣ аутизм доранд, балки кӯдакони гирифтори дигар бемориҳо низ ба мо муроҷиат карданд. аутизм низ бахшҳои гуногун дорад. масалан, яке аз онҳо ақибмонии рӯҳӣ аст. боз кӯдаконе ки осеби мағзи сар доранд, кӯдаконе ки ба мағзи сар осеб дидаанд, осеби қисмати пеши сар яъни шоха, кӯдаконе ки осеб дидаанд назди мо меоянд. ҳамчунин волидайни бисёре аз кӯдакони гирифтори фалаҷи мағзи сар муроҷиат мекунанд. албатта дигар марказҳо низ амал мекунанд, аммо дар он ҷо ташхисҳои сабуктарро муолиҷа мекунанд. онҳое ки ташхисҳои вазнинтар доранд ба мо муроҷиат мекунанд. И с более тяжелыми диагнозами стали приходить к нам. در این مرکز متخصصانی شناخته و صاحب تجربه کار میکنند. یکی از آنها مقدس سنگینو است و بیش از 14 سال در امریکا فعالیت نموده حالا در شهر خوجند در مرکزی برقرارسازی майна و عصب با کودکان سر و کار میگیرد و برای بهتر شدن سلامتی آنها سهم میگذارد. Второй специалист у нас Ситора. мутахассиси дуюми мо Ситора Самадова аст. вай таҳсилоти худро дар Москва гирифтааст. 2 сол дар он ҷо кор карда сипас ба назди мо омад. ӯ логопеди кӯдакон аст ва усули фаъолияти касбияш дар асоси бозӣ ба роҳ монда шудааст. мо бо кӯдакони аз 9 моҳа то 3 сола кор мекунем. мутахассиси дигари мо хатмкардаи кафедраи психологияи донишгоҳи давлатии Хуҷанд Расулзода Мухбира аст. вай духтари хеле боистеъдод мебошад. истеъдодаш худо дод. бо кӯдакон хеле босаводона кор мекунад. вай бо ҳамаи кӯдакони дар саломатии равонӣ душворӣ дошта зуд забон меёбад. ба вай аз 4 то 17 сола муроҷиат мекунанд. Со всеми очень трудными детьми. به این مرکز مراجعت نه تنها از داخل کشور، اینچنین از دولت‌های همسایه صورت می‌گیرد.
И надо отметить, что бояд қайд кард ки мо натиҷаҳои хуб дорем. Бисёр одамон аз дигар кишварҳо, масалан тоҷикони мо ки дар Русия зиндагӣ мекунанд ба мо муроҷиат мекунанд. Ин гуна муроҷиатҳо аз моҳи март оғоз мешавад ва моҳи сентябр ба охир мерасад. Инчунин аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон, Қирғизистон ҳам шумораи зиёди чунин волидон ба назди мо меоянд. Ман дар бораи Тошкан ё ҷойҳои дигар гап намезанам. Сухан дар бораи минтақаҳои назди сарҳадии ҳамон ноҳияҳое ки дар наздикӣ ба шаҳри Хуҷанд ҷой гиранд ба монанди Боткенти Қирғизистон ва ғайра меравад. Ба мо ҳамчунин аз минтақаҳои ҷанубии ҷумҳуриямон муроҷиат мешавад. Разумеется, с южных районов нашей республики. маркази барқарорсозии майна ва асаб бо роҳбарии мутахассиси варзида Гулбаҳор Абдуллоева аз соли 2019 инҷониб на танҳо барои барқарор намудани солимии кӯдакону наврасон, балки барои рушди соҳаи тандурустӣ дар вилоят ва кишвар саҳм мегузорад. Сейчас у нас вакансия на эрготерапевта. Вы видели у нас прекрасный кабинет. айни замон мо барои мутахассиси эрготерапевтии касбӣ ҷойи хулӣ корӣ дорем. Все наши специалисты в этой области работают. тавассути навор мо аз фаъолияти шумо муфассал огоҳ гардидем, аз мушкилоту муваффақияти шумо ҳам бохабар шудем, аз эҳтиёҷоти шумо ки инҷо ба бозам духтурон эҳтиёҷ будааст огаҳ шудем ва ман бисёр мехостам ки бо шумоён аъзоёни ҳамин тими марказ суҳбат ҷараён гирад. Марҳамат, барои ислоҳи як кӯдаке ки масалан аз гадҷетҳо вобаста шудааст ё ин ки одат кардааст, чанд муҳлат вақт лозим аст? Мо дидем ки тавассути бозиҳо, тавассути расмкашӣ ҳам бо онҳо кор мекунед, яъне корҳои ислоҳӣ бурда мешавад. Чанд муҳлат вақт лозим аст ва оё онҳо ислоҳ шуда истоданд? Аз таҷрибаҳо гӯед. Албатта ислоҳ шуда истоданд. Ман камтар иловагӣ вай кардам, ҳамроҳ кардам. онче ки дар шаҳри Амрико ман истифода мебурдам, камтар терапия ки ин бисёр кӯдакон дасти худошонро истифода мебаранд ва вақте ки онҳо он чизҳое ки меқапану бо он ман дарс мегузаронам, аввал ҳамаашон гира мекунанд, гира карда мебиёнд, якум дуюм дарс ба баъде ки сеюм мешад, аллакай худошон шавқманд мешаванд. он чизе ки онҳо дар ягон бор истифода набурдагӣ буданд ё надидагӣ буданд, аллакай гирифта дасташон ба бозӣ карда, модарошон бу мебинанд ки и кӯдакам имрӯз мана нашишт, имрӯз мана вай гуфта мебараванд. яъне баъди чандум машғулият аллакай баъд аз сеюм машғулият, яъне роҳу усулҳои махсусро ҳам инҷо истифода мебаред ва баъдан бо модар ё падараш суҳбат мекунед, ҳамсуҳбат мешавед ки масалан кӯдак чӣ хел дар оила, дар хона ягон дигаргунӣ мушоҳида мешавад ё не, аз телефон дур шуд ё не, мепурсед? ҳа, албатта. Ба чӣ мегӯянд? телефонро ман мегӯям ки қатъиян ман натитон вақте ки мо дар инҷо бо кӯдаки шумоён кор мекунем, шумоён ҳам бо мо ҳамроҳи мо бояд падару модар кор карданаш дар кор. ман ба онҳо масалан вазифаи хонагӣ метиҳам. ман ҳамин рӯз ман бо кӯдаки шумо масалан об, терапияи об ҳаст. обро мегирам ба стаканҳо мемонам, зарфҳо мемонам ва ба он мерезам ва рехтани ҳамту рехтан не, аз боло мегирам мерезам, кӯдак ба боло нигоҳ мекунад. вақте ки об мефарояд ба поин, кӯдак ба поин нигоҳ мекунад. ҳаминро 4-5 маротиба бояд ки падару модарам дар хона иҷро кунад. шумо чӣ хел кор мекунед? инҷо духтур гуфтанд ки албатта ба мағзи сари кӯдак бетаъсир намемонад. ин вобастагӣ аз гадҷетҳо аз ҷумла ба ҳамин нутқи ӯ ҳам таъсир мекунад. гуфтанд шумо бо кӯдаконе ки дар аз 1 сола то 3 сола дар нутқ иллат доранд, бо онҳо ҳам корбарӣ мекунед ва масалан мебинед ки ё ин ки мефаҳмед, эҳсос мекунед ки маҳз ҳамон телефон боиси масалан шояд як андоза халалдор шудани нутқи ӯ гардидааст. ҳис мекунед ё тариқи суҳбат ё тариқи ҳамон машғулиятҳое ки мегузаронед муайян карда мешавад? Мумкин по забони русика. Майлаш. В основном дети приходят ко мне
у родителей жалобы, которые смотрят много телефона, поэтому уже у них нету зрительного контакта, указательного жеста, понимания речи. Я работаю с детьми с года до 3. Я в первую очередь провожу консультацию, диагностику, потом уже смотря по поведению, маршрутный план, коррекционный план создаю и начинаю работу. В основном у меня работа идет в игровой форме. Мелкую моторику развиваю, зрительный контакт, чтобы прислушивался ребенок, развиваю речь. И все эти терапии у меня проходят в игровой форме. Первый результат, первый курс у меня в основном я работаю с поведением. На втором курсе уже у меня произношение звуков, уже я развиваю звуки и начинаю работать с речью. масалан дар таҷрибаи шумо буданд ҳолатое ки масалан як не якчанд маротиба муроҷиат мешавад, шояд назди шумо меояд, кӯдак камтар ислоҳ мешавад, баъди гузаштани як муҳлати муайян боз ҳам дуюм бора таваҷҷӯҳи вай ба телефон бештар мешаваду боз ҳам назди шумо меоянд? Буданд ҳамин гуна ҳолатҳои такрорӣ омадан назди шумо? ҳа мешавад ин ҳолатҳое ки маҳдуд мекунем телефон. як курс тамом мешавад, як маҳ оддих метим. вақти ҳамин оддиханда агар бо телефон вай шавад, гашта мебиён даруни кабинетанда телефон нест, телефон кати кор намекунанд, коридор ба мебуроид бо ҷим шинад гуфта телефон метиҳанд бо. яъне худи падару модар ба дасташ телефон медиҳанд. акнун нигоҳ кунед маълума, мо айбҷоӣ намекунем. инҷо мо гуфта истодем ки дар фаъолияти кӯдакистон чӣ хел ба роҳ монда шудааст. имрӯз шумо мутахассисон аз ҷониби худ чӣ кор карда истодед? акнун ҳама бо як овоз гуфта истодем ки волидайн боз ҳам сари ҳамо шояд ҳаминҷо овай кӯдак аст, вай лой аст ва мо кулолгар ҳастем ки бояд кӯдаки худро тавре шаҳр кунем ки воқеан ҳам аз камиву камбудиҳо костагиҳо дур бошад. шояд падару модарро ислоҳ кунем дар ҳамин маврид. шояд психологияи падару модарро бояд омӯхт ва бо онҳо корбарӣ кард. бале замини асосии ташаккулёбии кӯдак ин оила ҳаст. муассисаҳои таълимӣ то мактаби марказҳои реабилитатсионӣ ино ҳамаш ёрирасон ҳастанд. кӯдак дар оила тарбия меёбад. дуруст аз ин чиз мо маҳруман карда наметавонем, чунки ин технология чунки пешравӣ, вале маданияти истифода бурдани он, яъне тарбия кардани кӯдакон аввал намунаи падару модарон бошанд ки чӣ хел бояд тарбия кунанд. мо ҳозир бе телефон тасаввур кардем, чунки ҳамаи корҳомо ба тариқи телефон мегузарад, онро мақсаднок истифода мебарем. кӯдаконам ин чиз маҳрум кунед ва рустӣ иҷро мекунад ҳамин чиза. барои ҳамин ҳана бинед ҳамин рӯзи таваллуд тамоми дунё тамошо кардааш дар кори ҳамин рӯзи таваллуди як шахсро вай оилавӣ ҳаст ё блогерҳо. ана бинед тамоман ягон ҳамин фейсбука ё бинед ё дигар ҷо тамоми як маданияти сухан гуфтан, як одоб аз ҳамин блогерҳо ё ки аз ҳамин фейсбукҳо як тарбиявӣ, маданӣ, илмӣ як чӣ омӯзем. тамом ҳаёти шахсӣ охирин ҳолатҳое ки мо мана ҳамчун равоншинос дида истодем, зӯроварии рақамӣ ниҳоят дараҷа бисёр шуда истодааст. дар воқеъ муаллима ҳамин масъала ин мавзӯъ мо кӯшиш мекунем ки дафъаи оянда айнан ҳамин мавзӯъро матраҳ кунем, чун хеле муҳиму актуалӣ шуда истодааст ва ҳамаро аксариятро ба ташвиш оварда истодааст. албатта, чунки дар мактабҳо ҳам ҳамтои дигар вақте ки бона мо таҷриба омӯзӣ мерем, кӯдакҳо бигузор истифода баранд. ҳаст барномаи барои волидайн ки волидайн бинанд назорат кунанд кӯдак чӣ тамошо карда истодааст. дар мактабҳо рафторҳои ношоиста, нодуруст, амалҳои нодуруст, ҳама ин намунаи дар асоси намунаи телевизиону ва падару модарон ҳастанд. мактаб муассисаи таълимӣ инҷа ҳама педагогҳо, ҳама шахсоне ки мактаби олӣ тамом карданд, ҳуҷҷатҳо доранд, инҳо 5 сол барои боғчаву кор кардан ё мактаба инҳо меомӯзанд, омӯзода мешаванд. барои ҳамин ҳам аввал падару модарон кор кардани модаркор ки падару модарон агар аз кор омада телефон мубард шаванд, агар як мисол мегирам, агар вақтатон мегирам, модар муроҷиат мекунад, кӯдак рангаш заб зард, мегӯяд мо дар оила 4 нафар
5 نفر بی چند تلویزیون داره؟ 3 تلویزیون داره برای کودک ها، علاوه برای مادر کلا برای خودشان. کودک صرف 4 مادر خواتر بازی کرده نمیتواند، کوچه نمیبراید، راه گردش سست شده است، اشتهاش نیست، پر به تلفن وابسته است و البته بیماری تلفن شده است، وابسته شده است. برای برقرار کردن همین کودک 6 ماه لازم بود. برقرار کنی، من اینها متخصصا میگه برقرار کنی کودک، اصلاح کنی کودک، این به قول معلم که و تبدیل که و پرستمان تدو و تمپراتورش فرادو یا که سلفش تمام شود، این نهایت درجه کار مشکل است. هم برای متخصصات اگر دستگیری نکنم پدر و مادر، برای پدر و مادر هم این خیلی مشکل است برقرار کردن. و دیگر چیز اگر کودک آسیب دیده باشد، آسیب پسیکولوژی هست، آسیب تولید هست، این خیلی کودکان به تیزی بیمار می شوند. بیماری آنها بعضا اصلاح نشونده هم شدنش ممکن است، چون که وقت می گذرد. وقت که گذشت آن را برقرار کردن خیلی مشکل می شود. برای همین هم پدر و مادران الگوی ما مراجعت میکنیم به پدر و مادران که اولا خودشان مدنیت استفاده بردن، مدنیت معاشرت. کودک به چی لازم؟ غمخواری، مهربانی، معاشرت لازم است. کودک باید که هوای تازه براید، کار کنند، دعوت، جهت، معاشرت کنند، جمعیت وارد شود. برای همین هم اولا این یعنی پدر و مادر در دیگر این مؤسسه ها اینها همیشه یاری رسان هستند. تشکر به این حال که بسیار مهنت میکنن، کار میکنن. بخچه بده میکند که بچه بازی کرده نمیتواند که، زیرا که معلمه ها همین که کار بری بکنن، خانه به نه، خانه به یعنی بچه به اجازت میتید. برای همین هم نتیجه نمیدید، کار تنها یک طرفه میشود و خلاص. یا متخصصان کار میکنن در کلینیک ها، اگر خاله با تلفن نگه نتیجه کاری آنها هم نمیشود. برای آن که اینها کار کنن 1 ساعت کار میکنن، کودک 2 ساعت کار میکنن، دیگر 23 ساعت 22 ساعت و در خانه هست. برای همین هم همین چی به اعتبار تیان بسیار خوب میشد. سلامت باشید. همگی یک چند دقیقه به دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلامه. تاثیر гаджетҳо ба мағзи сари кӯдак чунин аст мавзӯи имрӯзаи мо. инҷо муаллим ёдрас кардани ҳастам. чанде пеш дар минтақаи одинцоваи москваи федератсияи русия як ҳодисаи нангин рух дод ки ҳамаи мо аз он воқиф ҳастем, бохабар ҳастем. тавассути интернет, сомонаҳои иҷтимоӣ ва албатта афсӯс мехӯрем ки хуб як нафар шаҳрванди тоҷикистон қобилҷони 10 сола шаҳид шуд. ӯро як нафар ноболиғи 15 сола ба ҳалокат расонид ва ин ҳам як ҳолате буд ки бо рӯҳу равони ӯ вобаста буд ва вақте дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидему ҳама шарҳи худро мегузошт, аксарият онҷо гуфтанд ки این نتیجه از واقعا هم از همین تلفن و گادجت ها زیاد استفاده بردن، از بازی هایی که اون برنامه هایی که در اون هست مثلا زیاد استفاده بردن. یعنی کودک علاقه وابسته شده است و حیات واقعی رو با حیات ویرتوالی یک اندازه آمیخته کرده است. درست معلومه وقتی که به حالش میگذاریم یا مثلا یک چند مرتبه به متخصصان مراجعت میکنیم و بالاخره شاید به دل پدر و مادر هم شاید میزند به قوله و دیگر به حالش میگذاریم که خیلی آرام باشد، شد بیرون برای یگان حادثه نشود، در خانه باشد با تلفن خاموش نشیند، همینش بهتر. میگوییم رو چرا انتظار شده ممکن اگر به حالش گذاریم. چی که ما دیدیم همون بازی رو به حیات مبدل کردن و خودش هم ممکن که خودش حس نکرده ایستادگی باشد که همین کارو کرده ایستاده است و داخل انمون وارد شده، به گادجت وارد شده، داخل انمون بازی داخل شده، انمون رو به عمل اجرا نمود. و به گفته های معلم من اینجا وقتی که با والدین باید ما سر و کار کنیم، البته که یک مشاهده خودم رو به اینجا می آورم. والدین دو کودک می بیاید کمتر از جهت نطقی مشکلی می کشد و نگاهش نیست. معلم گفتن اوتیستیچسکی سپکتر این هم باشد، ویزوال نیست، نگاه نیست، توجه نمی دهد و در عالم خود هست.
омаданд қариб 1 сол муолиҷа кардем, ҳоло хуб шуда истодааст. Аз телефон, аз гаджет дур кардем, ҳамкорӣ кардан волидайн албатта ки ва мо ба натиҷаҳои дилхоҳ расидем. Як дигар кӯдаке ки омад, албатта ки волидайн ҳам ҳар хела мешаванд, камтар таваҷҷӯҳ зоҳир накардан ва кӯдаки онҳо ҳоло ҳам дар муолиҷа аст ва бо онҳо мо аввалан ки бо волидайн расонем ки бояд ки шумо дар хона истифодаи ҳамин телефони мобилиро, чӣ хеле ки маълима гуфтанд аз соати 8 бояд кӯдак хоб равад, телефони мобилиятонро истифода баред. Албатта ки вақте ки хоб меравонед кӯдаки худатонро бемалол гирифта истифода баред. Кӯдак хобаш мебарад, ҳамин ки боз аз хоб бедор намешад. Албатта ки агар овози телефони худашонро волидайн паст карда монад ва вақте ки соат 9 шуд алкай хоб кунад, аз хоби ором кӯдакро ҳам асабашро ором мекунад ва соати 6:30 саҳар бояд ки кӯдакро бедор кунад ва дар давоми рӯз худаш ҳамин кӯдак асабош ором, системаи маркази асабаш дуруст кор мекунад ва қабулкунӣ анун таълиму тарбие ки муаллимҳо инҷо нишастанд, мураббиҳо ҳастанд, мана мутахассисон ҳастанд, қабулкунии кӯдак бисёр ҳам осон мегардад. Аз ҳисоби хоб, дигараш аз ҳисоби ки анмин истеъмоли хӯрокае ки чипс, картошкаҳои хушк ё ин ки кириешки мегӯянд, нони қоқ ё ин ки анмин артикула опои газдорро мо дар ин вақт ҳам кам кунед ё умуман натед. Масалан, кӯдак 3 соат 4 соат дар телефони мобилӣ мешинад, якбора вайро кам кардан ҳам ин ба дигар мушкилӣ оварда мерасонад. Ҳолати рӯҳӣ равонааш боз ҳам зиёдтар асабаш хароб мегардад ва агрессивнӣ мешавад. Яъне якбора аз дастра телефонро гирифта ҳам наметавонем. Якбора не. 3 соат бошад, якбор 2 соат ба баъдан байнаш ба 3 соат 4 соат монда, албатта ки ва инҷиқӣ мекунад, ҳамту ки дид те мегӯд ва ин ҳолатҳо такрор меёбад. Оҳиста оҳиста кам карда дар як шабонарӯз 20 дақиқа ё телевизор аз ваи дуртар барои чашмаш зарар нарасондан ё 20 дақиқа анмин телефони мобилие ки агар ваяш бошад умуман надодан то синни 3 солаги. Фаҳмод, ташаккур. Боз кадом корҳои ислоҳиро бурдан мумкин аст бо кӯдаке ки ба ҳамун гаджетҳо одат кардааст? Ба андешаи шумо пешниҳод бошад, марҳамат мешунавем. Кадоме аз шумо андешаи худро мегӯед? Кӯдаконро бо бозиҳои ҳархела, масалан бо модаро метавонанд бозиро ду тақсим кунанд, ба дили бача намезанад. Як ҳафта ин бозӣ кунад, гифта ҷоша илишка рангҳои дигархел монанд ё намудҳои дигархел монанд ё мисол сохтмонӣ, масъолияҳои сохтмонӣ ҳай, мозаикаҳо ҳай. Ҳозир намудҳои бозӣ бисёр мӯлшудаги. Бигзор модаро аз ҳамон истифода баранд. Бачаам аз ранг, ва я шаклаш фарқ мекунад бозӣ. Дилаш бикизад, ҷоша иваз мекунад. Бештар ман ба духтаром тавсия мекунам, ва манам биби ҳастам. Мегӯям ки бозито ду тақсим кун, бача хаста намешад. Ту ки хона дар баландошона зиндагӣ мекунӣ, бачат хухтарак ё буроварда наметавонӣ, шароити буровардана нест. Бештар бозӣ дорон бача, шаклҳои бозӣ, интернет диди ку калсиҳои мепатои дуни бача, дуни калсиҳо медарод, якбор мебарад, ҳаракаташ бисёртар мешавад. Вақте ки вай говак карда дуни калсиҳо медарод, бо ҳавас, бо завқ медарод. Бо баромад вай бо дигар бозиро такрор кун. Бачат хаста намешавад, бо инкишофиёиш бештар мешавад. Бача ба бозӣ одат карда аз ин хел чизҳо ба назарам дуртар мешавад. Дуруст, ташаккур. пешниҳод доред марҳамат? Боз намин қарсак аз ду тараф ки мегӯянд, падару модарон ҳам бояд корбарӣ намоянд, мо корбарӣ менамоем. Дар хона бисёр мана бозиҳои шабакаҳои интернетивӣ, бозиҳо бисёр боз ба кори хона кӯдакони масалан 5-6 соларо ба кори хона ба модара биё ба ман ёрӣ расон. Кӯдакони ман дар гурӯҳ мисол мегӯянд омада ки ман ба модарамро ёрӣ расондам. Масалан кадом корҳоро иҷро карданаш мумкин дар ҳамин синну сол кӯдак? Чӣ хел ёрӣ расонданаш мумкин ба модараш? Мисол модараш хӯрок тайёр мекунад, кӯдак тамошо мекунад ки модараш сабзи реза карда истодааст ё мана зарфҳоро мешӯяд. Духтаракон ҳамин корҳоро иҷро карда метавонанд аллакай. Фаҳмо, яъне ба корҳои хона ҳам ҷалб кардан лозим ва марҳамат пешниҳод. дар мактаб вақте ки бачаҳо аз мактаб меоянд, хубтар мешуд ки падару модаро онче ки муаллим вазифаи хонагӣ месупурадам, масалан хонаш рафта ки ҳамин вазифая иҷро карда, пагоҳ ман мепурсам гуфта.
همین خوب میشد که پدر و مادر و وظیفه خانگی رو همراهی کودکانشان شب جای مثلا بسیار تلویزیون تماشا کردن به وظیفه خانشان به یاردم کده یاردم کنه نگر بهتر میشد برای چی که کودک مستحکم میشد اون چی که در مکتب از خود میکند از باغچه مشغولیت ها یک چی میگیرد خانه‌شان به اگر پدر و مادرش تکرار کناند الکی فکرانی کودک سخنرانیش انکشاف نطقش مستحکم میشد. فهمم. تشکر. سلامت باشید. مرحمت. از فرصت استفاده برده گفتم که میخواهم که همین والدان ریجی روزی که در کودکستان ترتیب داده شده است رعایت نمایند. بسیاری آنها خیلی دیر میآورند فرزندانشان را. ساعت 10 می شود، 9 می شود. وقتی که نهاری گذشته که الکی و ها آیون نهاری کردن در خانه آیون نی یا میگویند که این کودکی من خوب سیر نشده این خوروان تو میگویند مربیش به می بیاد و حتی لباسش رو کشیدن به نمیخواهد. با همین ما چند بار میخه نظارت کردیم که کودکان با لباسشون هم تو و گیره نکند میگونه هم تو آده خورونده سر و سیمه پدر و مادر کار رفتنشون در کار میبیارد و یا گیریونده آورده تله کرده میروند به کودکستان. میخوایم که از پدر و مادران خیلی با مسئولیت باشند. مسئولیتی پدر و مادری خود رو حس نمایند چون که آنها برای کودکان خودشون کار میکنند. نه اون که فقط کار رو گویند و از تعلیم و تربیه کودک دور باشند. فهمم. تشکر. و دکتر به فکر شما چی کدام وقت مغز سری کودک سالم درست انکشاف یافته میتواند وابسته به موضوع امروز؟ عموما گریم اگر کودک در وقتی حامل دوری در وقتی تولد شوی محض پرابلم هایی که با سیستم مرکزی عصب میشد محض در دو همین حالت اساسا دیده میشود. هنگام انکشاف داخلی بطنی احتیاط باید کرد و هنگام تولد کنی بعد آنی که کودک تولد میشد این پور به وابستگی دارد به رفتار طرزی کلان کردن خوراک خوراندن و من نگاه بینی از طرف پدر مادر. من این خیلی که گفتم بسیار کودکایی که با همین مسئله به ما مراجعت میکنن همه اونا سالم اون من گریدگار پرابلم های نورولوژی ندارن فقط که همین در وقتش درست به کودکان اهمیت داده با آنها طرز رفتار کردار گفتار رو نقض و پوره یاد دادن در کار و این باعث آن میگردد کودک صحت سلامت و برای رفتن به دکتر نیز یگان نیاز پیدا نمیشه. همین. محترم کارشناسان برنامه امروزه من بسیار میخواستم که در فرجام برنامه در جنبست خوب تحلیل و خوب خلاصه های خود را وابسته به موضوع امروزه گویید که واقعا هم برای آنهایی که ما رو تماشا میکنند یک خوب نمونه باشد عبرت باشد و از روی خوب مصلحت های شما پیشنهاد های شما واقعا هم فرزند خود را تربیه کرده توانند. البته استفاده بردن گاجت ها اهمیت هم دارد. با واسطه گاجت ها بچه ها زبان می آموزند، قابلیت های آنها تشکل می یابد، ملکه های بسیار گوناگون می آموزند. این اهمیت کلان دارد. همه چیز معیار خود را دارد ولی وقتی که باید از معیار زیاد میشد و تماما من میکنیم لیکن برای من کردن الټرناتیو دادن در کار به جای اون چرا استفاده بردن در کار معلم گفتن بازی ها ملکه های مهنتی دیگر قابلیت های ایجادی که به واسطه آن را کامپنساسیون کرده توانند در جای آن را گرفته توانند زیرا که یک بار من کردن حالتی روانی کودک را نهایت درجه بد میکنند آن را آهسته آهسته قدم به قدم آهسته یعنی مطابق قرار دکار تا که وای به فعالیت دیگر گذشته تواند باقی چون که گفتن همه ها عقلا سالم هستند یعنی هوشیار بچهای دانا زیرک تنها معماها در حالتهای ایموشنالی و پسیکولوژی آنها شدنش ممکن است. تشکر سلامت باشید و معلمه مرحمت خوب چخیل ما باز با اون کودکی که بیشتر از همین گاجت ها استفاده میکند و عادت کرده است و بسته شده است چخیل باز یاری عملی خود را رسانده میتوانیم مثلا شخصا خود شمایان بجز اون که در نوار دیدیم اینجا خوب کارمندانی مرکز بیان کردن باز چخیل کارهای اصلاحی رو بردن ممکن با این کودک کن در مرکز مونده یک تا اپاراتی متدی توماتیس است اگر 14 روز همون کار بسته کنیم اگر دقتی بچه نقص میشد اموسیش با نرم میبیاد و کریکسی معنی سره
نمیفهمد کودک وقتی که موسیقی موزارت گوش کرده براید ما همون با واسطه همون ناوشنیکا رادیو سوزن کتی در اونده کرکتی معنی سر میکنیم وقتی که بی اپارات اگر نزدی پسیخولوژی کودکان رویدگار где-то نیم سال میگردید اپارات کتی مبایدی یک ماه درست کردن میشه و بازم چه خیلی پیشنهاد هست وابسته به موضوع امروز ما امروز طوری از آغاز برنامه گفتیم که در سن و سالی بر وقتی مثلا همین حالت رو برای برطرف کردن یعنی کودک وابسته نشود و رو این وابستگی به دیگر حادثه های ناخوش نبیارد ما از سن 1.5-2 سالگی تا سن 6-7 سالگی اینجا حالا مسئله رو مطرح کرده ایستادیم اگر از این بالاتر سن و سال رو گیریم بازم پرابلم های دیگر هست که اینجا روی کار میاد شاید این علاقه موضوع باز هم دیگر است وابسته به همین سالی که اینجا خب برای مثال ما گفته ایستادیم باز چه خیلی پیشنهادات دارید که واقعا هم اون به خاطر برمنفیت کار باشه به همه والدین یک التماس وقتش به خوابانتون وقتش به کار کنتون بچه ها کتی بازی کنتون اگر 1.5 ساله شود اگر بچه گم نزند لگپید به نداویتون لگپید او بعد از 3 ساله уже یاردم کردن میتوند но وقتی که 1.5 ساله شد بچه نقطش نبرابر باید که با نزد مرکز ما مراجعت کنتون 2 ساله уже به وقت 1.5 ساله 1 سال 6 ماه باید که 2 ساله شود اگر بچه جمله که گفت زدنش در کار همون با تا 3 ساله پایده نشینتون بر وقت مراجعت کنتون مرکزا با همه ما یاردم میکنیم شما با اگر تو بچه های تا 3 ساله تماما من است ممکن نیست نه بلکه بچه با دادن در کار نزد بچه با کار نکنتون التماس بچه نبیند گاجت معلومه یک چیزی دیگر همینجا یک نکته رو یادداشت کردنی هستم بعضی‌ها میگن که پدرش هم 3 ساله با گپ در اومده بود یعنی گپ زنی رو یاد گرفته بود یا مادرش هم همین خیل بود این هم 3 ساله شود یاد میگیرد این گفته ها پدرش 20 سال پیش بود 20 سال پیش بود 3 ساله او 20 سال به زندگانی ما تماما دیگه شد کودکایم تماما دیگه شد یادمانده هست که 20 سال پیش یابانیا گفتگی بود که مونده کریزیس بچه ها فقط گاجت که کار کریساس اتوپینی مزگوف شداست میگفتن شخشری معنی وقتی یابانیا حاضر یابانیا نقشدگی گاجت های بچه ها با تو بچه دوزده به ندارد گاجت نبال که میتیان تماما نشان نمیتیم تا 12 سالگی این بچه های جاپان حاضر مکتب رویدگر خودش پاله میشد همه جای شستشو میکنن اینی مانده این خیل نیست ما هم خدا خواهد بعد از 20 سال همین خیل میشیم دیگه سلامت باشید تشکر خلاصه کودک مثل گل است خیلی نازک است پرورش نازک و البته خاصه رو میخواهد اگر به خاطر آرامی اطراف کودک رو با گاجت ها اندرمان کنیم مثل همان گلی که ناشکفته پژمرده شدنش ممکن بنابراین اگر از روی توصیه متخصصان عمل کنید در تربیت فرزند خردسال خود اصلا خطا نمیکنید باقی مهمانان عزیز برای اشتراکتان در این برنامه سپاس تا برنامه دیگر در امان خدا باشید خیر